The most challenging lesson for most learners of English is preposition. Sure. Yeah. What are prepositions? Words that are followed after A certain word. Yeah. After a certain word. Yeah. Word is that create relationship among different parts of speech are said to be prepositions. ለምሳሌ at, with, from ምናምን እንደዚህ by, in ምናምን እንደዚህ ነገሮች ቀጥታ ስለማይተረጎሙ that's going to be the problem. And then I'm going to ask you some words followed by prepositions. Okay. So do you know the differences between like I'm good at, I'm good for እና good at ልዩነቱ የምታውቂ ከሆነ ነገር የማታውቂ ከሆነ I can explain. Good at? I know it. Good for. When we say good at, we are kind of explaining skill. ስለ skill ነው እያወራን ያለ ስለ ችሎታ. Good at something, yeah? Skill ነው. Good for ደግሞ it is beneficial for something. ጥቅምን ስናወራ Yes or no? ስለዚህ both are possible. After good አሁን forም at ይቻላል. When we talk about skills and knowledge, okay? ስለምንችለው ነገር በሆነ ነገር ጎበዝ ነኝ አሪፍ ነኝ እችላለሁ ስንል ምን ይላል? I'm good at እንላለን. For example, ጭፈራ ላይ በጣም ቆንጆ ነኝ አሪፍ ነኝ ስል I'm good at dancing. Cooking ላይ I'm good at cooking. I'm good at cooking እላለሁ አይደለ? መግባባት ላይ I'm good at socializing. I'm good at communication እላለሁ አይደለ? I'm good at communication ካልኩ መግባባት ላይ ተግባቦት ላይ አሪፍ ነኝ። ስለዚህ ጉብስናችንን ስናወራ I'm good at English, I'm good at maths, I'm good at chemistry, I'm good at social life, I'm good at communication. So when we start talking about like our abilities and skills, I can use good at. ስለ ችሎታችንና ስለ ክህሎታችን ስናወራ ምን እንላለን? Good at. I'm good at. So what are you good at, guys? I want you to write it. Comment section ጻፉ። የእናንተ ጉብዝና ምንድነው? What are you good at? I want you to write it down. እሱ ጉዳት እንላለን። ጥቅሙን ስናወራ ይህ ለዚህ ይጠቅማል፣ ይህ ለዚህ ጥሩ ነው ስንል ደግሞ እንላለን good for አይደለ? Good for, yeah. For example, reading is good for children. Reading is good for children, not only for children, for everybody. Yeah, sure. Yeah, reading is good for everybody. Yes, sir? Sure. Yeah. Or you can say money is good for us. Reading. Money is good for us. Yeah. ካልኩኝ ለኛ ጥሩ ነው ጠቃሚ ነው ስለዚህ beneficial ማለት ነው good for ማለት ነው beneficial for something ጠቃሚ ነው ይሄ ነገር ለዚህ ይጠቅማል ለዚህ ጥሩ ነው ስል good for ችሎታን ሳራ ደግሞ good at she's good at he's good at I'm good at they're good at we're good at ብለን ቁጭ እናደርጋለን ማለት ነው technology is good for everybody ለሁሉም ሰው ቴክኖሎጂ ጠቃሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጠቃሚ ስል ምን እንላለን good for. ችሎታን ሳወራ good at. ተጓተናል? The same is true for bad at and bad for. Bad for. Bad at ስል አለመቻል ነው አለመቻልን ይገልጻል. Bad for ደግሞ something is harmful for. Come on. ስለዚህ ለምሳሌ እንደዚህ ብል ማለት ነው I'm bad at sport ብል ስፖርት ላይ ምንድነው? ጥሩ አይደለም ችሎታው የለኝም I'm bad at sport. እሺ Are you good at cooking or are you bad at cooking? I'm good at cooking actually. ይሁን እሺ. So she can say I'm bad at cooking. I'm bad at washing. I'm bad at washing ካለች I'm bad at washing clothes. ካሽ ልብስ ማጠብ ላይ ጎበዝ አይደለሁም። ስለዚህ bad at የምትለዋን ጠቀሙ ጎበዝ ያልሆናችሁበትን ነገር ለመግለጽ. For example, I'm bad at math. I'm bad at mathematics. Yeah, sure. I'm bad at mathematics. ስለዚህ ማትማቲክስ ላይ ጎበዝ አይደለሁም ነው ያልኩሽ አይደል? በጣም ጎበዝ። ስለዚህ bad for ስልሽ bad for ደግሞ something is harmful ጎጂ ነው በጣም ጥሩ for example በብርሃን ማንበብ ላይን ይጎዳል reading በዝቅተኛ ብርሃን ማንበብ ማለት ነው reading in poor light is bad for the eyes እሺ በዚህ reading in the poor light is bad for the eyes reading in poor light is bad for the eyes ካልኩኝ በዝቅተኛ ብርሃን ውስጥ ማንበብ ላይን ጎጂ ነው ስለዚህ bad for ስል ምን ማለት ነው ማለት ነው harmful for ማለት ነው ለሆነ ነገር ጎጂ ነው yeah is that okay spending long time on social media is bad for people yeah bad for people bad for health bad for everything all right interesting ስለዚህ እሱ ነገር አለ ማለት ነው is that okay sure yeah I got a question እሺ ዶክተሩን አገባሁት በእኛ እስቲ ዶክተሩን አገባሁት I am married to the doctor. ያገባሁት ማን ነው? ዶክተሩን። ግን ብዙ ሰው I'm married to ነው የሚለው? with ከማን ጋር ተጋብቻለሁ ለማለት ይችላል። እቺ with የምትለው ጋር ስለሆነች
I'm married with ከማን ጋር ተጋብተናል? with means ጋር ማለት በአማርኛ ስለዚህ I'm married with ሳይሆን I'm married to the doctor ካለች ዶክተሩን አግብቼዋለሁ I'm married to the doctor የተጋባናል ሰይሰርገ I'm married to the doctor okay ወደፊት አገባዋለሁ I will marry to the doctor I'll be married to the married no the participle adjective I'll be married to the doctor I'll be married to the doctor will be married to the doctor I will be married to the doctor very good ስለዚህ አሁን ዶክተሩን አግብቼዋለሁ ዶክተሩን አገባዋለሁ አንተ ነገር ስለዚህ married ብለን with ሳይሆን married to ነው የምንለው ማለት ነው married to basically married to so married to very good married to all right interesting አንድ ነገር ደግሞ ድክም ካለሽ ከሰለቸሽ ይሄ ነገር ደክሞኛል አሰልችቶኛል ምን ታክሲ ሰልፉ እንትኑ life I don't know right I'm tired of tired በዚህ I'm tired ካላን ሰው ምንድነው ደክሞኛል ደክሞኛል of ጨም tired of basically of yeah I'm tired of waiting in the line I'm tired of waiting for the taxi ካለች ምን መጠበቅ መሮኛል ነው ታክሲ መጠበቅ I'm bored with ማለት ነው ሰልችቶኛል ስልችት ብሎኛል ድክም ብሎኛል I'm bored with tired of all right for example የኔ ጭቅጭቅ ቢነዘ እንትን በጣም ቢያሰለችሽ I'm tired of your altercation or nagging all right I'm tired of your nagging ካለሽ ንዝንዝ ስልችት ያለኝ ስልችት ብሎኛል ምናምን ነገር በጧቱ መነሳት ሰልችቶኛል I'm tired of waking up early I'm tired of getting up early yes or no right በጧቱ መነሳት ስልችት ብሎኛል I'm tired of getting up early ስለዚህ tired ብላችሁ of ስትጠቀሙ tired of ስትሉ ምነው bored with ማለት መሰልቸት ማለት now I am bored with ማለት ትችላለሽ or I'm tired of sure is that okay I'm tired of eating meat every day ሁሌ ስጋ መብላት ሰልችቶኛል ያልሽ ምን ነው አይሽ or I'm tired of eating shiro every day ላርግልሽ እሺ ይሁን ስለዚህ ምንድነው tired of tired of በጣም ጥሩ tired of እሺ አሁን ጓጉቻለሁ ልጆች ስለ አዲሱ እንትን ጓጉተዋል አዲሱ ምንድነው ትሪፕ ጉዞ በጣም ጓጉተዋል እንደዚህ ምናምን what's መጓጓት excited come on all right excited what excited for something excited about excited about I'm excited about the new trip I'm excited about the new trip ካለች ስለ አዲሱ ትሪፕ ምን ያለው ነው ጓጉቻለሁ I'm excited about the new journey. I'm excited about the new project. ስለ አዲሱ ፕሮጀክት ምን ያለው ጓጉቻለሁ right if you're looking forward something right if you're expecting something በጣም crazily በጣም ጓጉታችሁ ስትጠብቁ if you're eager to see something to do something you're excited about ስለዚህ excited excited about ጓጉቻለሁ ብቻ ሲሆን I'm excited ያለች ስለዚህ I'm excited ስለሆነ የጓጓሽበትን ነገር ለመጥቀስ ስትፈልጉ ደግሞ I'm excited about ብለሽ የጓጓሽበትን ነገር ቁጭ ታደርጊያለሽ ማለት ነው sure የተባባነ so what are you excited about ጓጓሽበት የለም ሰሞኑን I'm excited about I don't know የተቸገር ነው ለዚህ እኮ ነው አንተስ what are you excited about life the same እየሆነ ነው መሰላል I'm excited about buying a new camera I'm excited about buying a new camera of course you'll be excited but እንደገዛው ደግሞ እሱ excitement ይጠፋል አይደል I'm excited about buying a new camera you don't have the money right now no I don't all right I'm excited all right okay interesting yeah መንገዱ በሰዎች ተጨናንቋል ብለሽ ንገሪኝ እስቲ መንገዱ በሰዎች ተጨናንቋል what is መጀመሪያ መጨናነቅ ነው የተጨናነቀ crowded is it crowded for crowded with crowded what with ማለት ጋር ነው አይደል ስለዚህ መንገዱ በሰዎች the road is crowded with people the road is crowded with people ካለችኝ መንገዱ በምን ተጨናንቋል በሰዎች ተጨናንቋል ያለች the road is crowded with people say again the road is crowded with people the hall basically the hall ምንድን ነው hall HALL አዳራሽ the hall is crowded with people say again the hall is crowded with people ምንድን ነው
ተጨናንቋል ነው በሰው ተጨናንቋል ነው አይደለም እንዴ እንዲህ በቃ ደግሞ በጣም ተገፋፍቶ እንደዚህ እንደ በቆሎ እንደዚህ ብሎ ከሆነ ፓክድም ይባላል ያ ፓክድም ይባላል ኦኬ ኦልራይት እንዴ እየተገፋፋው ባስ ውስጥ ቀርዛለው ወደዛው በልሲ ግሩን እዚህ ምናምን ሰለ ፓክድም እንላለን እየተገፋ ነው ይባላል ነው ባጭሩ ስለዚህ crowded with በዚህ crowded with yeah the road is crowded with people the hall is crowded with a lot of people yes or no sure, interesting so that crowded ብለን የተጨናነቀው with እንጠቀማለን crowded with ሰሰርገን crowded with በልሲ crowded with very good crowded with so ሌላው በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ካለን አንድ ነገር አንድ ቃል አለ ambitious over ambitious enthusiastic ይቻላል ፈልግ ደግሞ ሌላ በኬ የሚጀምር በምን በኬ kin come on yeah kin በሴ kin k e e n kin ብለን on ነው kin on በሴ kin on for example ኮምፒውተር ላይ በጣም ኢንትረስቱ ካለኝ I am keen on computers see I am keen on computers I'm keen on computers ማለት ኮምፒውተር ላይ ፍላጎቱ አለኝ በጣም ፍላጎቱ አለኝ እያልኩ ነው I'm keen on business say it again I'm keen on business what are you keen on business I'm keen on business say it again I'm keen on business I'm keen on education sure yeah I'm keen on education ካልኩኝ I'm interested in education ማለት ነው right ስለዚህ ምንድነው keen on በርሲ keen on I'm keen on education I'm keen on computers I'm keen on business I'm keen on nature I'm keen on I don't know right many different things actually yeah ስለዚህ keen በርሲ በል ያንቀላፋ ካለ ቡና እየጠጣችሁ say keen yeah interesting keen right so keen on k e e n and on keen on right so what are you keen on Nati I'm keen on technology say it again I'm keen on technology I'm keen on nature oh really yeah I'm keen on nature I'm keen on farming yeah interesting ተጋታን sure all right so good አንድ ሰው ደግሞ እሺ ባለጌ በእንግሊዝኛ ነው rude say rude በዚህ rude ባለጌ ነው ለምሳሌ ባለያቱ ለኔ ስትይ don't be rude to me come on I was expecting you to say for me ልትይ ነው ብዬ for ለአደለች okay rude to ነው የምትሉት don't rude to me say don't rude to me ለኔ ምን አትሉ ባለያቱ man don't rude to me I'm your best friend okay sure, yeah. so he's always rude to me the boss is rude to me boss ለኔ ምንም መጥፎ ነው እያልሽ ነው ባለጌ ነው ምናምን እያልሽ ነው so like rude to I'm not rude to you basically I'm not rude to you ለአንተ እኔ መጥፎ አይደለው ለአንተ ባለጌ አይደለው I'm not rude to you I don't know what you're talking about yeah. right ምን ያወራ እንደሆነ እያወቅሁት አይደለም I'm not rude to you say rude ብላችሁ to okay መጥፎ አይደለውም ለአንተ ስትሉ I am not rude to you I am not rude to you yes or no I'm not rude to her but she's rude to me understand I don't know right okay interesting ተግባብተናል ግን sure yeah በጣም ጎበዝ rude to ነው የምንለው ሌላው ትትና አሁን ትትና ያለው ሰው ምን ይባላል ትትና ካለው አንድ ሰው polite እንለዋለን ጨዋ ከሆነ ትትና polite እንለዋለን ለምሳሌ አሁን polite ለማንኛውም ሰው polite ሁን በይኝ be polite to people be polite to everybody yeah ለማንኛውም ሰው ምን ሆናል ፊ ቱቱን ስለዚህ polite ብለን ቱ personality characteristic ለመግለጽ ለሆነ ሰው ጨዋ ሁን ለሆነ ሰው እንደዚህ ሁን ስል respectful ሁን አክባሪ ሁን ጨዋ ሁን ስል be polite to ብዬ ሰውየው መጥቀስ ይችላል be polite to the elders basically be polite to the elders ለሽማግሌዎች ምን ሁን እያልሽ ነው አሁን ትሁት ሁን እያልሽ ነው be polite to the elders be polite to everybody sure yes or no yes I'm polite to you say it again I'm polite to you I'm polite to everybody I'm polite to my family I'm polite to my teachers were you polite to your teachers back then yeah sure huh I was polite to my teachers. I was polite to my teachers. Okay, very good. That's why I was smart at education. You can say, right? I was good at education and I was polite to my teachers. Yeah, that was a happy time. I remember English. Okay. Polite? ለሰው እኔ ለከሌ ጨዋ ነኝ እሷ ለኔ ጨዋ ነው ለከሌ ጨዋ ነው ለማንኛውም ሰው ጨዋ ነው polite ብላችሁ ቱ ነው ነገር ግን polite ብለን አሁንም ሌላ መጠቀም እንችላለን
polite for ስንል ለምንድን polite for it is accepted we are kind of acceptance good manner እንደሆነ ስትገኝ ጥሩ የሆነ ባህሪ እንደሆነ acceptable እንደሆነ ስትገኝ polite for እንላለን for example it's polite for me it's polite for me to make eye contact while talking እኔ ጥሩ ባህሪ ነው ተቀባይነት አለው it's polite for me to make eye contact while talking sure yeah all right interesting ሌላው ደግሞ መጥፎ እንደሆነ ስናገር it's polite it's not polite for me yeah it's not polite for me to wink at people sure yeah እንደዚህ ማለት ነው wink ነው wink all right it's not polite for me to wink at people all right understand ሰዎችን መጥቀስ wink at ስንል wink በዛው እየለመዳችሁ wink at ምን ማለት ነው መጥቀስ ነው አይደል it is not polite for me to wink at people ሰዎችን መጥቀስ ለኔ ምን ጥሩ ባህሪ አይደለም ተቀባይነት የለውም እያልኩ ነው it's not polite for me to wink at people yeah it's not polite for me to make sounds while wait okay very good it's not polite for me or it's not polite for girls to eat on the street በእኛ ባህል for Ethiopians in Ethiopian culture በእኛ ካልቸር ማለት ነው እየተግባባን ነው ግን ስለዚህ we can also say polite for and polite to ለሰውየው ቀጥታ ከሆነ ትሁት ነኝ ለከሌ polite to ነገር የሆኑ ተቀባይነት አለው ጨዋነት አለው ምናምን ስለ polite for ስላላችሁ how explain sure yes ገብቶሻል ግን በደም is there any confusion no አንተን ጠይቃለሁ በኋላ ግን መጨረሻ ላይ are you sure okay interesting ስለዚህ ለሆነ ነገር አርፍጃለሁ ስል ምን እላለሁ late ምንድን ለምሳሌ ለስብሰባው አርፍጃለሁ late for ማርፈድ ነው አይደል ከዛ late for ችኮ ቀጥታ ናት I'm late for the meeting yeah I'm late for the class ለክላሱ አርፍጃለሁ ላ for ችግር የለም እዚህ ጋር አይደለ ግራም ያጋባ ነገር am ብላችሁ late ትላላችሁ ያረፈዳችሁበት ደግሞ ነገር ይው ለምትከሰ I'm late for ላረፈዳችሁበት ነገር for the meeting for the class for the appointment for የፈለጋችሁ ነገር ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው is that okay sure I'm late for work ለስራው አርፍጃለሁ is that okay በደንብ all right very good interesting አንድ ነገር ደግሞ ብዙ ነገር እንዳለው ለምሳሌ አሁን እንደዚህ እንላለን ሀገራችን በብዙ ኤሌመንት ሀብታም ነች እንላለን አይደል የበለጸገች ነች እንላለን ሪች ብለን ምን ሪች አት ነው ሪች with ለምሳሌ እንደዚህ ብል ለምሳሌ bananas are rich in potassium ብል ሙዝ በፖታሺየም የበለጸገ ነው rich in ነው ማለት ነው bananas are rich in potassium yes or no sure. oranges are rich in vitamin C የተባባናል Ethiopia is rich in coffee ስለዚህ በሆነ ነገር የበለጸገ ነው rich in ላለው ማለት ስለዚህ rich in ያ ነገር ከሌለው ደግሞ በዛ ነገር ያልበለጸገ ከሆነ what the opposite it's not rich in or poor in yeah say poor in basically እንዴት ነው ግን እንጀራ ውስጥ ግን እንዴት ነው ብዙ የተለያየ ነገር አገኛለሁ እንዴ ቢልሽ አሁን አንድ ሰው I think injera is poor in minerals injera is poor in minerals እንጂ ዶክተሮች እንዳይሰሙኝ እኮ አላጠናንም በዚህ አሁን እንጀራ ሚነራል ይኖር ዘመን ላረፍተ ነገሩ ድምቀት ነው እሺ ነገር ማለት I think ነው ያልኩት እኔ የግል ሐሳቤ ነው we can say injera is poor in minerals ካልኩኝ እኔ እንደማስበው ሲመስለኝ ነው ያልኩ እንጀራ ለብንድን በምን የበለጸገ አይደለም በማዕድናት የበለጸገ አይደለም ነው ያልኩት አይደል ስለዚህ rich in poor in እየተግባባን ነው በደንብ ገብቷል ግን አንተ ሁሉን አንብጠይቅ ትመልስልኛለህ እርግጠኛ ነህ ስለዚህ ስንት ወርድ መሰላችሁ አሁን ያለው a lot of words ነው ያየነው አሁን ስንት ነው ያየነው ወደ 15 የሚደርሱ ነው ያየነው ስንት ነው ያየነው 15 የሚደርሱ adjectives with prepositions መስተዋድድ ሲያስከትሉ ያላቸው ልዩነት ነው በደንብ ለማየት የሞከር ነው ማለት ነው okay this is unique english what you can learn english uniquely and then በአካል ወይም በኦንላይን መማር የሚፈልግ ሰው ካለ ይምጣ እንግሊዝኛን በሚገርም ፍጥነት እናስተምረዋለን መልእክታችን ነው ከዚህ በተረፈ
ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ከፍ እናድርገው። ተጨማሪ መልእክት ቢሆንስ ምን ይመስላችኋል? ባይ ባይ።